दुर्गापुर उप जिला प्रशासन की पहल पर एक निजी कोचिंग संस्थान ने सरकारी स्कूलों के मेधावी लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। आपको बता दें कि इस प्रयास के तहत छात्रों को अध्ययन सामग्री और शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस अवसर पर सृजनी थिएटर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्गापुर उप जिला प्रशासक सौरभ चटर्जी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे तथा कार्यक्रम में उप जिला प्रशासक ने अपने वक्तव्यों को रखा। स्कूल से रिलेटेड हम लोग हमेशा मिलते रहते हैं और बच्चों के लिए काम करते हैं, बट अभी तक के साथ कहता हूँ जो आज का उनका इनिशिएटिव है, ये सबको पीछे छोड़ते हुए आज ये बहुत बड़ा उनका इनिशिएटिव है और ये जो उनका जो ड्रीम था और उन्होंने इसको फुलफिल किया है कि जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो रियल बड़े स्कूलों में नहीं भेज पाते हैं या बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं भेज पाते हैं। कि अगर आप गरीब घर से भी हो लेकिन आपको जहाँ पर बड़े बड़े घर के बच्चे, बड़े पैसे वाले घर के बच्चे जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं उसके इक्वल बेंच पर बैठ करके आपको एजुकेशन दिया जाएगा। निश्चित तौर पर ये जो काम हमारे एसडीएम सर ने किया है उसके लिए हम लोग पूरे स्कूल समाज, टीचर समाज की ओर से, बच्चों की ओर से उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और आशा करते हैं जैसा कि मैंने ही उनको एक प्रपोज। देखুন আপনারা জানেন যে এটা আমাদের যেটা আমরা নাম দিয়েছি স্টিল কিন্ডলার, এই ইনিশিয়েটিভটা আমরা অনেকদিন ধরে ভাবছিলাম যে দুর্গাপুরের বুকে আমরা করব। আমাদের সুবিধা হলো যে আমি সবসময় বলি দুর্গাপুর ইজ এ সিটি অফ মিলিয়ন ড্রিমস, আর এখানে কিন্তু সেরকম মানুষজনও আছে। এখানকার যে শিক্ষক শিক্ষিকা, এখানকার যারা স্কুল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এবং সবচেয়ে বড় কথা যারা প্রাইভেট অর্গানাইজেশন যারা এই কোচিং ক্লাসেসগুলো করায়, আজকে অ্যালেন ওনারা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন, পরবর্তীকালে আরও অনেকে হবেন এবং বিসিডব্লিউ ডিপার্টমেন্ট থেকেও এটা আমরা করছি। আমাদের টার্গেট যেটা আমরা এটা এই পুরো প্রোগ্রামটার মেন মোটো হলো যে ট্যালেন্ট, হার্ড ওয়ার্ক, এটা কোনো রিসোর্সের জন্য যেন আমরা কোনোভাবে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। সেই জন্য যে যেই বা আমাদের আইআইটি, অ্যাডভান্স আইআইটি এবং আমাদের মেডিকেলের যে কোচিং সেন্টার্সগুলো তারা আমাদেরকে সাহায্য করছে। বিভিন্ন গভর্নমেন্ট স্কুলে যারা একদম মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্ট তাদেরকেই কোচিং ক্লাসেসগুলো তারা দিচ্ছে। সেটা কি নিঃশুল্ক হবে? সেটা নিঃশুল্কতে হবে? হ্যাঁ, এটা একদম ফ্রি অফ কস্ট, এটার মধ্যে কোনো টাকা লাগবে না। আমরা বলছি না, এটাতে মেন মোটো আমাদের রিসোর্সের সঙ্গে ট্যালেন্টের কোনো রিলেশন ডাইরেক্টলি নেই, আমরা এটাকে তুলে দিতে চাইছি। থ্যাংক ইউ। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।